1-on-1, Don versus Rasmus Remacos alias Tetanus. Yon. 1-on-1 yan, 1-on-1. 200 pustahan, 1-on-1. Hanggang G's lang ho yan. Okay. Oy, sumala si Rasmus. Oy, 1-0. 1-0. Madadali yata ng 200. All one. 1-1. Pesa ba matal si Don. Oy. Wala na yan. Oy, 2-1. Oy, sumublay si Rasmus. Uy, step back oh. Uy, sala lang, sala. 2-1 ho, 2-1. Uy, sala. Hinahabo na. Uy, tira yan. 2-1 ho, 2-1. Lamang ho si Don. Uy, crossover. Uy, nice steal. Uy, reverse. Sala. Rasmus tumira. All two. Wala na, di na maka-action ng kalaban ko. Nagpapahinga lang daw yan, kaya yan. Rasmus. Oy, 3-2. Lamang ako si Rasmus. Lamang. Oy! Signature move. Sala lang. Ay, wala. 3-2. 3-2. Uy! 4-2. 4-2. Porto, dalawa. Uy, tumira na. Sala pa rin, sala. Rasmus, kinaliwa, sala. Don, nagdi-dribble. Don Albert, nagdi-dribble. Oh, yung step back pa, oh. 4-3. Isa. 4-3. Rasmus, may hawak ng bola. Rasmus. Oy, sala, kapos. Don. Oy, umikot. Good. 4-3 ah.
Uy, umiikot din, oh. Uy, pumade away pa. Sala lang, sala. Don. Uy, step back na naman, oh. Sala pa rin, sala. Isa lang ako lamang, isa lang. 4-3, 4-3. Uy, 5-3, 5-3. Lamang pa rin ako si Rasmus. Uy, Don. Uy, putang ina. Full stop naman yun, oh. Full stop, oh. Sala lang, oh. Uy, foul daw, foul. 5-3, 5-3. Uy, nalusutan, 6-3. Kalahati, yo. Don. Messi. Don. Uy, 6-4. Uy, Rasmus. Umikot na naman. Uy. 7-4. Uy, Don. Step back. Tumira. Sablay. Out of bounds. 7-4. Lamang ho ang ating vlogger na si Rasmus. Uy, fade away. Sala. Don. Nagdi-dribble. Napagod na eh. Hindi na pagod na ho. 7-4. Shout out naman dyan. Shout out. Yeah. Uy, naiwan. Sala. Don. Messi. Outside daw, outside. Outside. Okay, Rasmus ball. Uy, gandang SP naman, no? Reverse pa. 8. Kalahati. 8-4. Wala pa, hindi pa nakakargahan si Don eh. Kaya ganyan eh. Hindi ka mapagod eh. Uy! Buta. So, dapitin mo. Ang dito to. Uy! Oh, 8-5. Papalas na ako. Oh, papalas na daw. Oy, 9-5. Last 5. Talo ako. Walang design. Okay lang yan. Oh, 8-6. Ay, 9-6. Last 6. Tatapusin natin baka tayo madali pa eh. Yun, tatapusin na. Call muna.
Babawi daw to si Don Don, babawi daw. Oh. Tingnan natin. Good, good, good. Uy, reverse oh. 9-7. Last 7, last 7. Oh, post muna. Tatapusin na daw ni Rasmus. Last 7, last 7. Rasmus. Uy, hirap naman tirang yun. Talo si Don Don. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Talo si Don Don. Ewan kong re-rebanse ito. Oh, yeah, oh, yeah. Isa pa ba yung mga ka 400 Ay, yata? Rebanse daw, Rebanse.